السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم من جديد. إذا باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. إذا ميزابخونتيساج صفحة 47. إذا نمشيو جو كونستخوي لا ريغل. Je construis la règle complète avec les éléments suivants. Nature, définition, article, adjectif, rangé. إذن غادي نكملو بلاصة النقاط بهاد 5 الكلمات. إذن نبداو dans un dictionnaire، السطر الأول. dans un dictionnaire les mots، إذن في الديكسيونير dans l'ordre alphabétique. Donc dans un dictionnaire les mots sont rangés. dans l'ordre alphabétique. إذن الكلمات في الديكسيونير هما مرتبين بالالفابيتيك. donc un de dictionnaire donne des informations. Donc un article. Un article de dictionnaire donne des informations sur la nature d'un mot. إذن la nature d'un mot. إذن l'article هو هذاك الجزء من الديكسيونير كيعطينا دي زانفورماسيون، معلومات على طبيعة الكلمة. d'un nom، d'un mot. واش النون اسم ولا verbe ولا adjectif. il donne la، هنا بقات لنا كلمة وحدة هي la définition. et un exemple. إذا كيعطينا التعريف ومثال. نمشيو ل je m'entraîne. Je m'entraîne transforme les mots soulignés pour pouvoir les trouver dans un dictionnaire. إذن هاد الكلمات اللي عندنا بالأورانج غادي نحولوهم لكلمات باش نقدروا نلقاوهم في الديكسيونير. مثلا إلا عندنا verbe نصرف خصنا نردوه لانفينيتيف. Par exemple, il attend qu'on lui donne la parole avant de parler. Donc هنايا attend إلا مشينا للديكسيونير وبدينا كنقلبو على attend ما غاديش نلقاوها، خصنا نقلبو على لو verbe attendre. هنا la phrase A. Mes jouets sont tombés par terre. Mes jouets sont tombés par terre. دونك الكلمة اللي خصنا نقلبو عليها في الديكسيونير عندنا هنا جوي، لو مو جوي. ملا مشينا نقلبو على جوي ما غاديش نلقاوها، خصنا نقلبو على لو مو jouer avec T. La phrase B. Ne protégeant l'environnement. Donc عندنا protégeant، عندنا verbe ديال الدوزيام جروب ديال البروميي جروب مصرف. دونك إلا بغينا نقلبو في الديكسيونير خصنا نقلبو على لو verbe protéger. La phrase C. Les petits-fils ont construit un château de sable. Donc عندنا هنا les petites. Donc le mot اللي خصنا نقلبو عليه في الديكسيونير هي petit. Les copains du monde ont offert des fournitures scolaires. ont offert dans le passé composé ديال le verbe ديال le verbe offrir.
دونك إلا بغينا نقلبو في الديكسيونير خصنا نقلبو على offrir. Vous vous promenez librement. Vous vous promenez, donc le verbe promener. EZ في l'infinitif ديالو c'est un verbe ديال البرومي groupe. L'infinitif ديالو هي promener. نمشيو للسؤال الثاني في جو مونطرين. Pour chaque phrase écrit c'est vrai غادي نكتبو قدامها في ولا كانت فو غادي نكتبو اف. اذا غادي نقراو لا فراز كانت فغي غادي نكتبو في كانت فو غادي نكتبو اف. دونك je peux trouver le mot charte entre les mots repère chien et chocolat. دونك انا بنقلب في الديكسيونير على لو مو شارت واش غادي نلقاها بين شيان اي شوكولا. اذا هنايا كنشوفوا بان شيان شارت كتبدا بالسي اش شا وهذه كتبدا بالسي اش ولكن اي. دونك وهذه او ما غاديش نلقاها بين اي و او. دونك هنايا فو. Je ne peux pas trouver le mot charte entre le mot chien et chocolat. La phrase P. Je peux trouver le mot droit entre les mots repères drapeau et droiture. Donc, هنايا droit كتبدا ب DR, drapeau تا هي كتبدا ب DR و droiture تا هي كتبدا ب DR. droit لا لتر الثالثة هي O ولا لتر الأولى هنايا هي A O. Donc نقدر نلقاها. Donc je peux trouver le mot droit entre le mot drapeau et droiture. Donc غادي نكتب vrai V. C. Je peux trouver le mot papillon entre les mots repères parachute et paraphymerie. Donc papillon كتبدا ب P A وتبعها بي باب. هذه كتبدا بي ا ار الا شلنا الالفابي غادي نلقاو بان بي كتسبق ار. دونك je ne peux pas trouver ce mot غادي نكتب فو. je m'évalue. Je m'évalue range les mots suivants par ordre alphabétique. إذا هاد الكلمات غادي نرتبوهم بالأوردر ألفابيتيك. إذا نبداو. إذا كل كلمة غادي نشوفوها باش كتبدا وغادي نرتبو على حساب الألفابي باش كيبداو. إذا الأولى كتبدا ب إي دي إس بي أو. إلا بدينا في الألفابي غادي نقراو الألفابي. دونك الألفابي أ بي سي ما كايناش سي دي. دونك لو مو الاولى هي devoir دي. دونك devoir غتبعها éducation اف ما كايناش اف جي ما كايناش اش ما كايناش. دونك كاينه عندنا اي ايدونتيتي. دونك ايدونتيتي اي جي كا ال ام ان او. دونك نتبعها observatoire او بي غتبعها بارون وغتبقى الاخرى هي سوسيتي. غادي نكتبها هنا
société. نمشيو للسؤال الثاني في جو مي فالي. دونك je me valide lis cet extrait du dictionnaire. Donc droit non masculin, ce qui est autorisé par la loi. إذا قالوا لنا باش نقراو هاد l'extrait غادي نقراو donc droit non masculin رقم واحد ce qui est autorisé par la loi. À partir de 18 ans, un citoyen a le droit de vote. رقم جوج ce qui est permis. Tu as parfaitement le droit de dire ce que tu penses. رقم 3 ensemble des lois. Si tu veux devenir avocat, il faudra que tu étudies le droit à l'université. رقم 4 somme d'argent que l'on doit payer un droit d'entrée. Donc هنايا le mot droit عندها 3 ديال لي ديفينيسيون. إذا الديفينيسيون رقم 1 والمعنى رقم 2 والمعنى رقم 3 والمعنى رقم 4. إذا نمشيو للسؤال la question A. Souligne les définitions en vert et les exemples en bleu. إذا هنايا قالوا لنا باش نديرو سطر ديال لي ديفينيسيون en vert. إذا الديفينيسيون غادي نسطرو تحتها en vert بالأخضر. ديفينيسيون en vert أنا غادي نستعمل هاد الطريقة باش تبان لكم. دونك غادي نقرا وغادي الديفينيسيون غادي ندير ليها en vert و لي زيكزامبل غادي نديروهم en bleu. الأمثلة بالأزرق. إذا نبداو رقم 1 ce qui est autorisé par la loi. هذه c'est une définition. هذه définition ما مسموح به بالقانون. à partir de 8 ans. إذا هنايا exemple à partir de 8 ans un citoyen a le droit de vote. كيشرحوا لنا الكلمة والمعنى رقم 1 بمثال. ce qui est permis. donc هنايا c'est une définition. ce qui est permis ما مسموح به. مثال هنا مثال هذا نسطرو عليه بالازرق. tu as parfaitement le droit de dire ce que tu penses. عندك الحق باش تقول تعبر على الآراء ديالك. tu as parfaitement le droit de dire ce que tu penses. 3 ensemble des lois. إذا لي droits هما مجموعة من القوانين. إذا هذه ديفينيسيون غادي نديرو تحت سطر. نتوما غادي تسطروا. أنا كنستعمل هذه الطريقة غير باش تكون واضحة. si هذا exemple. Si tu veux devenir avocat, il faudra que tu étudies le droit à l'université. إذا بغيتي تولي محامي خصك تقرا القانون في الجامعة. 4 somme d'argent que l'on doit payer. Le droit c'est somme d'argent que l'on doit payer. مجموعة من أو قدر مالي اللي خصنا نخلصوه. exemple payer un droit d'entrée. إذا هذا هو الجواب ديال السؤال رقم السؤال A. لا كيسيون A غادي ديرو سطر بالأخضر تحت هاد الجمل وسطر بالأزرق تحت الأمثلة. نمشيو لا فراز لا كيسيون B. Combien y a-t-il de sens au mot droit? Donc هنا شنا بأن le mot droit a 4 sens. Donc le mot droit a 4 sens. Quelle définition du mot droit correspond le mieux à chaque phrase? Utilise les numéros. Donc هنا غادي نشوفوا les définitions وغادي نقراو هاد الجمل واللي كتمثل المعنى ديالها غادي نديرو الرقم ديالها هنايا. Personne n'a le droit de travailler. Personne n'a le droit de faire travailler les enfants de moins de 15 ans.
دونك هنا ce qui est autorisé par la loi. دونك la définition numéro 1. إذن هاد الجملة كتتعلق بالتعريف الأول، ما مسموح به من طرف القانون. هنا بيرسون تا واحد ما عنده الحق يخدم طفل أقل من 15 سنة. الجملة الثانية جي لو دروا دو دوني مون افي سيغ تو سكي مو كونسيرن. عندي الحق باش نعطي الرأي ديالي ولا نعبر على الرأي ديالي. دونك هنايا سي سكي بيرمي. ديفينيسيون رقم 2. إذن أشكركم على مشاهدتكم. سأترك لكم في الرابط أسفل الفيديو باقي الدروس. ألقاكم في درس جديد وإلى اللقاء.